Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la 5e année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc aujourd'hui, nous avons la leçon de mesure de temps, conversion et opération dans la page 34. Donc on passe à la page 34. Donc on va commencer par le calcul mental. Donc converti en minutes, un quart d'heure. Donc un quart d'heure هو ربع ساعة. On a une heure فيها 60 minutes. Donc un quart d'heure est égal. Donc quart d'heure est égal 15 minutes. 15 minutes. Une demi-heure, يعني نصف ساعة عندنا 1h30 60 minutes, donc une demi-heure 30 minutes. 3 quarts d'heure يعني 3/4 من الساعة. إذن un quart d'heure plus quart d'heure ça donne 3 quarts d'heure, c'est-à-dire 45 minutes. 1 heure moins 10 minutes. 1 heure moins 10 minutes. On a 1 heure فيها 60 minutes. وإلا نقصنا 10 minutes غادي تبقى 50 minutes. Donc هذا هو le calcul mental. Donc sans utiliser les calculs, bien sûr. Mentalement, nous avons répondu aux questions. Donc on va commencer d'abord par je cherche le TGV, train à grande vitesse, Al Bouraq, quitte la ville de Tanger à 11h55 et arrive à Casablanca 2h10 minutes. Écrit l'horaire d'arrivée du TGV. Ah pardon. Donc il arrive après 2 heures. يعني هنايا خصنا نفرقوا بين. On doit différencier entre le temps et la période. دابا هنا هذا le temps هذا c'est le temps de départ. هذا c'est le temps de départ. خصنا نفهموا المعطيات. وهذا هذه c'est la période. يعني المدة الزمنية المقطوعة. Donc هنا comment répondre à la question écrit l'horaire d'arrivée. Donc هنا هذا l'horaire de départ. هذه la période bien sûr. وهذا وحنا خصنا la période l'horaire d'arrivée. Donc هنايا le TGV دار départ من طنجة. Donc Tanger. Vers Casablanca. Donc il a quitté Tanger à 11h55 minutes. Après 2 heures, يعني بعد جوج ساعات و10 دقائق 2h10 minutes, il est arrivé à Casa. دابا شنو هي لا كيسيون؟ لا كيسيون هو الوقت لورير اللي غادي يوصل فيه هاد البوراق، هاد القطار. دونك خصنا نلقاو لورير. اذا كومون فير؟ دونك اون فا فير اون اديسيون. اون فا اجوتي هاد لا بيريود هادي دو طون وغادي نزيدوها لورير دو ديبار. دونك عندنا 11h55 minutes. On va y ajouter 2h10 minutes. Donc on va faire un calcul. Donc on a le résultat غادي يكون بلي heures et les minutes. Donc on a 0 plus 5 est égal à 5, 5 plus 1 est égal à 6. On a 2 plus 1 est égal à 3, 1 plus 0 est égal à 13. Donc est égal à 1, donc 13. Donc il y a la question. Est-ce qu'il y a une conversion? دابا هنا فاش كنديروا une addition كتجي من بعدها ce qu'on appelle la conversion. هو العنوان نتاعها. درنا لوبيراسيون. دابا ظهرت لنا لا كونفرسيون. شنو هي لا كونفرسيون؟ هنايا عندنا 65 minutes. هاد الوقت هذا الى ديباسي 60 minutes. Lorsqu'on dépasse هنايا 60 minutes donc il y a une conversion. هنايا يعني حاضره. هنا خصني ندير تحويل. دونك عندنا هنا المينوت وهنا لي زور. دونك هنايا
65 minutes. 65 minutes est égal à quoi? Est égal à 60 minutes plus 5 minutes. إذن هذه est égal à 1 heure. وغادي تبقى لنا 5 minutes. دونك هنايا غادي نديرو 5 minutes. وهاد l'heure غادي نزيدوها ل 13 وغتعطينا 14. دونك هذا هو le temps d'arrivée. Ou l'horaire d'arrivée. Donc le train arrive à 14h 5 minutes. On passe à l'exercice numéro 2. Un automobiliste quitte la ville de Rabat. عاوتاني غنديرو schématisation. دائما lorsqu'on veut résoudre un problème comme celui-là, donc il faut le schématiser. Sinon, غادي يكون un problème. Donc هنايا un automobiliste quitte la ville de Rabat. À quelle heure? À 9h20 minutes. Et arrive à Azro à 12h35. Donc il arrive à Azro à 12h35. Donc quelle est la différence entre l'exercice ديال دابا et l'exercice précédent? L'exercice ديال دابا عطاونا لي زورير، عطاونا الوقت ديال الانطلاق والوقت ديال الوصول، ولكن غادي يسولونا على لا بيريود، على لا دوري، المدة الزمنية المقطوعة. دونك هنا qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire une addition? Non, on va faire une soustraction. دونك هنايا عندنا غناخدو لو طون d'arrivée اللي هو 12h35 وغادي نقصو منه 9h20 minutes. هنايا لوبيراسيون غادي نديروها عمودية، غادي نديروها فيرتيكال. هنا 12h35 minutes moins 9h20 minutes. هنايا علاش انا خليت ليسباس هنا؟ باش نشوف الا كان عندنا دي كونفيرسيون. ما عندناش لا كونفيرسيون. فاش كيكون عندنا هاد لو نومبر هذا 2 مينوت اي سوبيريور لهاد لو نومبر ما كتكونش عندنا لا كونفيرسيون، ولكن لو كان عندنا هذا انفيريور هذا اون دوا فير اون كونفيرسيون. دونك هنايا غادي نحاولوا نديرو la soustraction. 5 moins 0 est égal à 5, 3 moins 2 est égal à 1, 12 moins 9 est égal à 3. Donc la période اللي استغرقها هاد l'automobiliste c'est 3h 15 minutes. Donc 3h 15 minutes. Donc on passe à l'exercice 3. Complète. Donc un 8 heures combien est égal 2 minutes. Donc هنايا كيفاش كنديروا لهاد لي كونفيرسيون هادو؟ عندنا 8 heures وبغيناها بالمينوت شحال. دونك غناخدو داك ال8 وغادي نضربوها ب 60. دونك وغادي نديرو عمليه ذهنيه 8 fois 6. لان علاش؟ لان كل اور فيها 60 مينوت. دونك داكشي علاش ضربنا ب 60 مينوت. دونك 8 في 6 كتعطينا 48. on va ajouter 0. 15 minutes combien est égal 2 secondes. 15 minutes est égal 11 secondes. اذا شنو هي العمليه؟ عندنا une minute فيها 60 secondes. دونك هنا غادي نملتيبليو 15 par 60 وغادي نلقاو النتيجه بالسكوند. دونك هنايا 5 fois 6 c'est égal à 30. دونك 6 في 5 30. 6 في 1 6 9. دونك هنايا ça donne 900. le résultat est 900 لان 6 في 15 90 ونزيدو 0. une heure شحال فيه هاد لي سكوند؟ اذا هنايا une heure غادي نشوفو شحال فيه هاد لي مينوت ومن بعد غادي نشوفو شحال فيه هاد لي سكوند. عندنا une heure فيها 60 مينوت و 60 و 1 مينوت فيها 60 secondes et donc on va multiplier par 60. إذا 60 fois 60
3600. 3600 secondes. 3 heures. 3 heures, combien il contient de secondes? Donc 3 fois 3600. لأن عندنا 1 heure فيها 3600 سكوند، وعندنا 3 heures غتكون 3 في هذا. دونك هنا 3 في 6 18، 3 في 3 9 والواحد 10، on ajoute 2 0. دونك هذا هو لو ريزولتا. دونك 10800 secondes. Donc, on a la conversion suivante. On a 6 heures et 11 minutes. شحال في هاد لي minutes. Donc, on a 6 heures et 11 minutes. وبغينا الريزولتا بالمينوت. Donc, tout d'abord, 6 heures غنحولوها لمينوت. Donc, 6 heures شحال غتعطينا؟ 6 fois 60. 6 fois 60 minutes. وعاد نزيدو عليها 11 minutes. Donc, 6 fois 60 كتعطيني 360. 360 minutes. وعاد غنزيدو 11 minutes. دونك النتيجة غتكون 371 minutes. 371 minutes. Donc la même chose بالنسبة لهاد la conversion. عندنا 17 heures 34 minutes. Combien est égal 2 minutes? Donc, on a 17 heures. Donc, on va multiplier par 60 pour trouver le résultat en minutes. ثم نزيدو عليها 43 أو 34 minutes. Donc, عندنا هنايا نديرو عملية حسابية. دونك 6 في 7 42، نحتفظو ب4، 6 في 1 6، دونك 10. دونك 1020 minutes ثم plus 34 minutes. Donc ça donne 1054 minutes. 1054 minutes. 1 heure 2 minutes 3 secondes. وبغينا le résultat en secondes. Donc on doit convertir. دونك كومون فيغ هنايا. دونك هنا غنديرو واحد العملية عمودية. دونك عندنا 1 heure غادي نشوفوها شحال كتساوي بالسكوند، ثم 2 minutes شحال كتساوي بالسكوند، ثم اون فا y ajouter 3 secondes. Donc 1 heure c'est quoi 1 heure؟ c'est 3600 secondes. عاد شفناها قبل هاي. Donc 1 heure est égale à 3600 secondes. 2 minutes كتساوي 2 fois 60 c'est-à-dire 120. Et on va faire la somme. Donc on a 3 secondes 2 7. Donc 3723 3723 secondes. Donc l'opération suivante, on va faire la même chose. On a 2 heures. غادي نقلبو شحال كتساوي من سكوند. عندنا 16 minutes. 16 minutes غادي نشوفو كذلك شحال من سكوند ونزيدو عليهم 9 سكوند. دونك 2 heures. دونك 2 heures يعني غناخدو 3600 وغادي نضربوها فوا 2 c'est-à-dire 7. دونك 7200. 3600 في جوج كتعطينا 7200. 16 minutes شحال في هاد لي سكوند؟ دونك غنضربو 16 fois 60. دونك 6 fois 6 36. 6 fois 1 9. Donc 6 fois 1 16 plus 3 est égal à 9. Donc 960 minutes. Donc 9 6 11 8. Donc le résultat en secondes c'est 8169. Donc on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant complète 3 heures 24 minutes est égal à combien de minutes? Donc هنايا غادي نستعملو هادشي اللي استعملنا هنا. إذا 3 heures شحال فيها ديال لي minutes؟ Donc 3 fois 60 minutes est égal 3 fois 6 180 minutes. On va y ajouter 24 minutes.
Donc, natija 4, 10, 2. Donc, 204 minutes. Si 6 chansons de même durée sont enregistrées sur un CD, la durée d'écoute de ces chansons est de 3 heures 24 minutes. Trouve la durée de chaque chanson en minutes. Donc, on a juste les chansons مسجلين في واحد السيدي. La durée d'écoute ديالهم بجوج هي هذه. إذا المدة الزمنية ديال الاستماع نتاعهم هي هذه. هي نفس المدة اللي درنا لها لا كونفيرسيون. دونك حنايا دابا السؤال trouve la durée de chaque chanson en minutes. دونك هنايا غناخدو حنا هاد لا كونفيرسيون. ما غاديش نقسمو هادي. غناخدو 204 minutes. On va la diviser par 2. Donc, pardon, par 6. Mais deux chansons, mais 6 chansons. Donc, excusez-moi, 6. Donc, on va faire la division. Donc, on a 204 divisé par 6. Donc, on a 20 divisé par 6 est égal à 3. 3 fois 6 est égal à 18. 20 moins 18 est égal à 2. 24. Donc, on le 4, 24 sur 6 est égal à 4. 4 fois 6, 24. 24 moins 24 est égal à 0. Donc, combien de minutes dure chaque chanson? 34 minutes. Donc, كل chanson غتكون المدة الزمنية نتاعها 34. Voilà, c'est la fin de la séance concernant les mesures de temps, de la conversion et l'opération pour le livre de mathématiques. Réussite mathématique.